हेलो हाय नमस्कार कलाकार स्कूल ऑफ सिनेमा तरफ मु मिताली आपण मानक स्वागत करूछी। आजिकली आपण माने देखुछंती सोशल मीडिया रे ख्रिस्टियन मानक विषय बहुत किछि चर्चा चली। आज आम एमती जने व्यक्ति पाखरे पहुंचीचु तांको ना हेउची अमरेश हनुमान। आसंतु तांको सहित किछि चर्चा करिबा। सर नमस्कार। नमस्कार। मु कलाकार स्कूल ऑफ सिनेमा तरफ आपण को स्वागत करूछी। सर ख्रिस्टियन धर्म रे जो पाद्री पास्टर माने अछंती से धर्म को नहीं किसी व्यवसाय करूना तो एटा गोटे जो प्रश्न आसुची मोटे कथा कही मैं अनेक माने पास्टर माने जो कार्य करुछंती परमेश्वरंकर वाक्य प्रचार करुछंती अनेक दुर्गम जगह को जाई कि से माने अनेक लोकन पाखरे परमेश्वरंकर वाक्य पहुंचछंती लोक माने तांको संदेह दृष्टि एथि में देखुछंती कि एमानकर स्वार्थ कोन अनेक लोक तो मुझे यह भी शुणी कि जेहेतु यही ख्रिस्टियन धर्म गोटे देशीय धर्म नुहे विदेशीय धर्म गोटे पाश्चात्य धर्म माने गोटे बाहर आसी गोटे फॉरेन रिलीजन कहते तो से या पछरे गोटे फॉरेन हाथ थिबो बा गोटे बड़ फंडिंग थिबो बा गोटे बहुत माने गोटे बड़ माने माने गोटे बड़ थिबो फोर्स थिबो जो माने कि एमती प्रेशर पकाउछंती बा अनेक लोकन द्वारा एमती कार्य करूछंती आ लोक मान को भुलउछंती बा निरीह लोक मान को धर्म परिवर्तन ना रे माने ख्रिस्टियन करूछंती कि जो आरोप लागुछंती प्रकृति रे समानकर उद्देश्य सेमती नुहे तांकर देखंतु परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेते बेले पुनरुत्थित हेले मृत्यु पर पुनरुत्थित हेले आ 40 दिन ए जगत रे बसवास कला परे से स्वर्ग को उत्थित हेले स्व शरीर से स्वर्ग को उत्थित हेले मेघ रथरे से गोटे पर्वत ऊपर से उत्थित हेले सेही समय से तांकर गोटे शेष बाणी थिला शेष बाणी या कि मो ना रे जाय कि तुमे ए सुसमाचार को तुमे प्रचार करो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही एकमात्र परमेश्वर जे कि जगत रो उद्धार करि पारे सेही विषय को सुसमाचार को प्रचार करिवाटा तांकर शेष बाणी थिला शेष रे से समस्त को ए विषय कहजन जे मो ना रे ग्रहण करिवो मते ग्रहण करिवो ताकू तुमे जल रे ताकू दीक्षित कराओ बा ताकू तुमे बैप्टिज्म दियो जो कहा एटा होची तांकर बाणी सेटा सेही कार्य अनुसार ही लोक करिवा को तांकर बाणी को ही चरितार्थ करिया निमंते ही कार्य करू ठीक अछि जो माने पास्टर माने परमेश्वरंकर एकमात्र परमेश्वर ए बाणी को ही अनेक लोकन को पाखरे पहुंचेबारे लागिछ। अच्छा आपण जानिछंदी कि व्यवसाय कथा जो आपण कहिले मु जा जानिछि आज दिन रे गोटे मूल्यर दरमा भी माने पाखा पाखी आराम रे जणे जदि से परिश्रम करबो 15,000 20,000 टका दरमा पाइछ आज दिन रे मु एमती बहुत पास्टर को जानिछि जे माने जदि भी जो संस्था द्वारा सामान्य परिचालित आ कार्य करूछंती अति कम दरमा मु कहि भी परिबे माने जदि कहि भी देबी माने जो 15,000 20,000 कहि तार माने दुई भाग रु भागे भी हेबने बेले बेले तीन भाग रु भागे हेबने एति कम दरमा रे समान कार्य करूछंती निस्वार्थ पर भाबरे कि समानंकर गोटे मात्र इच्छा गोटे मानकर तांकर गोटे तांकर अंतरात्मा रो बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जो कार्य करिवा जो इच्छा अछि परमेश्वर को किछि करिवार त्याग जो मनोवृत्ति अछि सेति पय समान बहुत कम पैसा रे समान कार्य करंती आ व्यवसाय कहउछंती जे कोन कि व्यवसाय यदि कहिबे व्यवसाय को धर्म रे हो नै कहलो जदि भी को माने व्यवसाय मनोवृत्ति रे करूछंती भी कार्य सेंती मो तो मो पाखरे तो एते सीधा सड़क तथ्य नाही जदि भी जो माने आरोप लगाउछंती जदि भी सेंती मनोवृत्ति रे की करूथिबे तो व्यवसाय को धर्म रे हो नै आज ख्रिस्टियन ऊपर जदि चर्चा चली ख्रिस्टियन धर्म रे जदि व्यवसाय होउछि बोली कहउछंती मते कहबी कि मते कहि दंतु आपण को धर्म रे व्यवसाय हो नै धर्म को नै व्यवसाय तो समस्त करिवे निजर पेट पोषिबा पई किंतु धर्म को नै कि धर्म को बिकिबा पई बा धर्म रो ना रे माने लाभ उठे कि व्यवसाय करिवार मनोवृत्ति को धर्म रो नाही कहले म भाबुछि एमति कोनसी धर्म नथिबो बा कोनसी विषय नथिबो जोथि कि लोक निजर लालसा निमंते बा लोभ निमंते किछु करू नथि किंतु प्रकृत उद्देश्य नहे आ दुतरे यदि व्यवसाय कथा ही कहले आपण मैडम तबे व्यवसाय केते बेले व्यवसाय यदि हम गोटे करू जागतिक भाव रे गोटे साधारण भाव रे बुझे दउछु केते गोटे व्यवसाय करू गोटे जिंस हमें बिक्री करू हला गोटे जिंस एबे धर्म व्यवसाय तले चली हम धर्म को बिक्री करछु तो धर्म को बिक्री करछु धर्म को व्यवसाय करछु धर्म को बिक्री करके हम निजर स्वार्थ चरितार्थ करछु बा लोभ
ଆମେ ଆମ ନିଜର ଲୋଭକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ବା ଆମର ଲୋଭ ରହୁଛି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବିକୁଛୁ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବୋକା ବନଉଛୁ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଧରାଯାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ଆହୁରି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଆହୁରି ଅନେକ ଧର୍ମ ବି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୋଟେ ଲାଭ ହବ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହବ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେବେ ତ ବ୍ୟବସାୟ ହବ ନା। ତମେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ଆମେ ଦେବା ନେବା ତେବେ ତ ଗୋଟେ ପଇସା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନା। ତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନି ବୋଲି କହିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଛି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଧରନ୍ତୁ 5ଟା ଦୋକାନ ଅଛି 5ଟା ଦୋକାନରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଦୋକାନରେ ଭିଡ ହଉଛି କୋଉ ଦୋକାନରେ ଭିଡ ହଉନାହିଁ ହେଲା। କୋଉ ଦୋକାନର ଜିନିଷ ଭଲ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉ ଦୋକାନର ଜିନିଷ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଲ୍ କୁ ଯିବେ ଯଦି 5ଟା ଦୋକାନ ଅଛି ଯୋଉ ଦୋକାନର ଯଦି ଲୋକ ବେଶୀ ଭିଡ ହଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଦୋକାନରେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ନା ବା କମ ଦାମରେ ମିଳୁଛି ନା ବା କିଛି ତ ଲାଭ ମିଳୁଛି ନା ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାର ଜିନିଷର କିଛି ଚାହିଦା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ ତ ନା। ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଲୋକ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୋକାନ କିଛି ତ ଜିନିଷ ଏମିତି ଦଉଛି ଯେ ଯାହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କହିବି କି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାର ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟର ସହିତ କହୁଛି ଆପଣ ଗୁଗଲ କରିପାରିବେ କି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟତଃ 800 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ କେବଳ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉଟା କି 31.4 or 31% ଆମେ ନେଇଯିବା 31% ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯାହାର ସେୟାର କୁହାଯିବ ମାନେ 31% ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ 2.3% ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ 2.3% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ହେବେ କହିଲେ? 2-3 କୋଟି ଲୋକ ହେବେ। ଏତେ 125 କୋଟିରୁ 2-3 କୋଟିରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବେ 3 କୋଟି ପାଖାପାଖି ନେଇଯିବା। 3 କୋଟି ଲୋକ ଜାଗାରେ 800 କୋଟିରୁ ପାଖାପାଖି 31% ବାହାର କରିଦେଲେ ପୃଥିବୀରେ 257 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 260 କୋଟି ନେଇଯାନ୍ତି। 260 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେଇଥିରୁ ଆମ ଭାରତର 3 କୋଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରେଇଦେଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୌଣସି ନିୟମ ବି ବାହାରିଗଲା ତେବେ ସେଇ 3 କୋଟି ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମ ଛାଡି ବି ଦେଲେ ତ ସେଠି 260 କୋଟିଟା ଖାଇକି କେତେ ହବ? 257 କୋଟି ହବ ତ ତେବେ ଆପଣ ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ 31% କୁ 31% ହିଁ ରହିବ। ମାନେ ସେଇ ଦୋକାନର ଚାହିଦା ଏବେ ବି ରହିବ। ସେଇ ଦୋକାନର କଷ୍ଟମର ଏବେ ବି ଅଧିକ। ଏବେ ଯଦି ବିଜନେସ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ନାଁରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନର ଯଦି ଚାହିଦା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପାଖ ଲୋକମାନେ ସେଇ ତା ପଛରେ ପଡନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ୟାର ଇଏ ଖାଇବା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ବେକାର ମସଲା ଗୁଡା ପକଉଛି ୟାର ତେଲ ଭଲ ନାହିଁ ଇଏ ଯୋଉଠୁ ଆଣୁଛି ଚାଉଳ ନେଇକି ଏଇ ଚାଉଳ ସବୁ ପୋକ ଚାଉଳ ଏମିତି ଲୋକ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଚାହିଦା ଅଛି ତ ସେ ତ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଧେ କରୁନି ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟମାନେ ବୋଧେ କରୁଥିବେ ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହଉଛି ବୋଲିକି ଅନ୍ୟ ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଏହା କହିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନି ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର ଚାହିଦା ଅଛି ତାହାର ଆଉ ଯୋଉ ଦୋକାନର ଚାହିଦା ଥାଏ ନା ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଏନି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲି ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକ ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତି। ସେ ରୋଡ କୁ ଯାଇକି ରାସ୍ତା କଡକୁ ଯାଇକି କହେ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୋ ଆସ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ସେ ଚାହିଦା ବଢେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟର ବା ତା ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କିଛି ମାନେ ସମ୍ବେଦନା ଅଛି ବୋଲି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ
साधारण शब्द एटा आमे व्यवहार करिया कथा नय किंतु जो माने व्यवहार करछन्ती मु तांको सेही भाषा रे ही उत्तर देबा पय चेष्टा कली कोनसी व्यवस्था रो प्रश्न उठिले एटा प्रकृत रे सत्य रो ही प्रचार चलछि और सत्य को ही माने प्रचार प्रसार करिया पय समस्त अधिकार अछि आ एटा करिया कथा मध्य समस्त सेतरे जहार चाहिदा अधिक जहा को जे ग्रहण करि करो समस्त अधिकार अछि आ समाज समस्त करिवे आ एतरे ए सब व्यवस्था बलिया कोनसी प्रश्न रो कोनसी माने एटा माने सिटी स्टैंड करूने व्यवसाय बोली किसी जिंस नहीं आ मु आपन जो तथ्य गुडा देली एटा मु भाबुछि कि समस्त या ऊपर एई दिगरे भी आलोचना करंते आ आउथरे भाबी देखंते कि प्रकृत एटा व्यवसाय कि व्यवसाय नहीं कि व्यवसाय ठू बड़ी के आउरे अन्य विषय आ सेतरे किछि आमे निश्चय शिक्षा पाई परिबा धन्यवाद।